Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru kaula sareng guru ajunan Semolja Kiai Haji Sya'rani, sesangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Guru kaula sareng guru ajunan Semolja Kiai Haji Syabil Ar-Rasyad, terjukan sateja jajaran majelis keluarga sebetan kaula amul ja'aki, terjukan tak kalep ajunan Semolja Syekhil Mahbub Kiai Faridur Rahman, ben seteja para kiai, seteja para guru, nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning. Namun dek keseteja meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus tokoh masyarakat, pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran epon, hadirin hadirat muslimin dan muslimat saya muljaki Allah. Kedua mempelai antara Kiai Faridur Rahman dengan istri tercinta epon Ki Kak Dinto Ning Islah Maimunah, perjukan antara Kiai Muhammad Anas kalau ben rajih tercintai pon Ning Aisyatus Sa'idah. Ben seteja hadirin hadirat saya muljaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah mangken kaula sareng ajunan sareng Allah takdir alengki along polong eka dito tempat dalam rangka nyumpeng doa barokah dek kamantan sekampah. Kebetulan Lora Faridur Rahman Kak Dinto guru beten kaulah nang senasen. Jadi dan kula dimin termasuk tokang kumbeuna rasupna beliau. InsyaAllah baru kana tat Farid ni ke depak kak kanto mangken. Alhamdulillah ia mbak luar king sing mbak lopot ki guru. Kebetulan kula nang mobil budi. Aji kiai benih terus toto ke kula kapan keluar bahaya entar. Masuk ke dalam pahku-kempuk ngucak asli nani kene. Habis jalak gelak kula senek kene karo orang ngetok. Mana. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hatim Al-Asam Kak Dinto pernah menyatakan dalam salah satu makalahnya, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Kalakuan tenang, kalakuan santai Kak Dinto datang dari Allah. Makanya ke Farid ni termasuk ngalampaki ni kecek tenang lah searaji cek mudi ni ki kula tepak kasih akhiran. Alhamdulillah makin anak dua ke ngabit sandi anak pun ni ki. Wal ajalatu minas syaitan, sementara kelakuan akhir Kak Dinto datang dari setan. Illa fi khamsati mawadi, kecuali bedalemak kelakuan akhir selema akhir Kak Dinto termasuk benih dari setan, tapi fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
tenang santai dari Allah, akhir kapuruh kasusu dari setan. Illa fi khamsati mawadi, kecuali bedalemak kelakuan akhir ni kebeni dari setan, tapi termasuk lakon Gusti Kanjeng Nabi. Ben kaula sareng ajunan esonat aki akhir edulum salema. Sepertama, tajhizul mayyiti idza mata, mun bada orang mate etaman sare sunnatu lirabatin, ketika orang nikah jelas mate. Me pangki jelas mate, beda tanda ring mate nikah. Sepaling gampang kolek nikah celep kapi, nikah tanda jak nikah mate, mun ki angak jak ndir pandi atau aku lubung ni. Cuman mun ring maturu benih karo mati si beda tandana. Mati ya temu mun bi ring maturu. Kan engki masuk rumah sakit, pernah kana nyandek kiba mulai bibik je. Arep apa cok? Tak kira ambit pole. Mi temu kopeng aja kero. Ya mun tenyeng kopeng aja pakai benih kopeng ring Taman Sari. Kalau sudah jelas-jelas wafat, maka sunnat untuk tuli elatinin, tuli pandii, tuli puntu, tuli solatin, tuli kopura. Lebih zaman ketimangken mun pah tak tuli pandiin mangken cepok bendung karena ring mate bendung kieu mangken nggih napa nggih. Taman Sari banyak juga orang dapat umur, orang songkan banyak juga. Dan kula ki beri malam kaun jangan dek kebeturi Pamekasan aki pangki ben salah situng kiai ini kepah matur tat ketina pe Bengkalan ampun lastari kiai, orang songkan ampun beres, orang sedeh ampun tade. Mekasen kanto perpang tat kanto mangken tempo na banyak orang sakit, tempo na banyak orang mate, malah gelak kula sekanto tahdilan bendung telok pas atanya ke kula Bengkalan mik lekas mari nah para rahasiana di gule ke bala Bengkalan ni kemari ada bening ngakui rahasia keng pulan singanam ngawalan cek sampang ki hat sehat Bengkalan da banyak mati di bari mungkin apa ngi pemerintah belum mengadakan PPKM, Bangkalan sudah mengadakan lockdown parsial. Seperti saya beri bacaan, kami masyarakat Bangkalan, desa Durjan mengadakan lockdown parsial. Saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam. Arah apa yang gelak kebok? Lockdown, tuak kering apa dina di pajak saran ni kan? Malah Bengkalan ni penyakit ni benih penyakit corona, penyakit korenan, cok per Roma sakit, per orang sakit sampai berdengocak Bengkalan pokong lek, mun tak sakit setiaan di otang. Alhamdulillah, kula mari majar ada iki. Apa cak gelak si kita majar tengah tu, manter selamat tak. Sesongkan manter beres, seberes manter tak songkana. Sela seteh dua aki husnul khotimah. Sekitar seteh dua aki manter lanceng umur. Mon parloh manter tak temati ya. Amin de emak apa? Apa yang kelakuan? Nah, tak mon ngode makelah tak mati apa jak manusia ni ketua yang kina bangki. Angkana waduh sedih kepada bekto namun ki umur 30 mak tak mati pada cak dengan odi ki nyaman kiki kena ki mun la umur 120 tak mati apa ya kelakuan dikutipi mata rabung makanya kok sampai kiki kali dua tangki maki beda lagu nah pasang gigi palsu kembali muda lagi iya udah boleh keng tak ning pengikek tetel dia salah tetel tak ikut lain kin ko ni pon ini ke pertama kenapa si pertama bu ada kalau pae le budak pengajian di nari kita turun lelang keping setiap kelakuan akhir kak din toda tengah dari setan illa fi khamsati mawadi kecuali lemak kelakuan sekak dim lemak kelakuan kak din to beni dari setan tapi fa innaha min sunani Rasulillah termasuk dalam panah Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 2 akhir sebeni dari setan tapi termasuk dalam panah Gusti Kanjeng Nabi wa it'amud dhaif idza nazala mun bada tamu dak situng compok bada tamu entar dak situng Roma pah tamu ini katuli eka angkaen maka ngangka tamu kak dinto akhir termasuk dalam panah Gusti Kanjeng
Makanya lebih hebat boleh mun beda tamu masuk pa langsung idik beriin, maka kak dinto fa idza irtahala bidunubi ahlil manzil. Sampean kak kantok sareng ke sakroni, sareng ke haji sabilan rosad paringi hidangan, paringi deureun, paringi jajan alhamdulillah kari beden kabeh ini. Maka sampean dekik kapan kuper dari kak dinto, tu sana sahibud dakwah, tu sana sahibul haja kak dinto, berkataki ke sampean kabeh. Amin kok. Yang ke amin bu, tuan rumah tu sana maklum tak ada, amin Allahumma. Berkata ke sampean kabeh ti nabi sampai ropa tak ada jajannya. Kula tak kira rugi yang akan ki puri dadem semarang. Tu seni kebeni pereng ki sampean, tapi cek pun ulama fayul qafil bahr. Saampun ada pak kajalan, tu seni ke buang katasek. Jadi sampean tu makin ngibaki. Mangka namun beda tamu idak compong sampean, tamu kak dinto sunat tuli ka angkaen, tamu kak dinto sunat tuli reng parengin. Kapan tamu ini kepleman dari telima panjenengan, maka tu sana panjenengan etoro aki dak katamu, sehingga orang saya katamu yang mentuli yang kaen tu sana tuan rumah ni kata ada, amin Allahumma, amin Allahumma. Mangkana orang lamba orang poseponi kemesen saya ngacong mun beda tamu tojuk karo mana cong tuli pa keluari aing. Pala tak ada selain aing tuli pa keluar. Pala aing seleko eman make sening beki. Apa mi agak seleko je kopi buk. Sening ngeter ya. Ini seleko tak ada make sening inu. Aduh panas buk. Lak je temuran be. Bismillah. Gelar kermun panas tak ninjak aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Arabat orang seta ketika orang seta kak dinto ampun jelas mate termasuk min sunani Rasulillah. Apa ring kaangka, apa ring hidangan dak katamu sampun masuk dak situng tempat min sunani Rasulillah. Senomor telok panapah kelakuan akhir benih dari setan tapi termasuk min sunani Rasulillah. Al Imam Hatim Al Asam adabu wa tazwijul banati idza balagot, maka bin anak bini ketika anak bini ini keampun pelik. Teti makabin anak bini seampun pelik kak dinto termasuk min sunani Rasulillah. Bahkan kanjeng Nabi kak dinto makon dek para sahabat anak bini sela pelik epakon tuli pakabin. Sahabat matur dek Rasulullah, ya Rasulullah mun anak laki tuli pakabin gampang, tapi mun anak bini ketina apa epakon tuli pakabin. Rasulullah pas ajawab hulluhunna bidzahabi wal fiddah. Cara anak bini ero tuli pakabin jiyah epakon angkuyin emas kalaben salakah. Kalaben bahasa taman sareh latinin bedek paratin tor kadang anak ngitorot embung ngebedek 3 jam tak mari. Aduh lebih antara mantan lebur lagi. Cek ale sedok nikah sekanan setengah jam. Sekacer setero pada eben sekanan sejam setengah. Pok lot celang tege ilang koncong. Sibuk nyari to dia mari eta cimi pahibrin oli. Pani pasang cabrak banyak gelu oli nak. Ekosot pole. Beda tor kadang cokor alis sepah pakai ni ke konco Arab aja leman ceret. Beda secung keleruan pole benih karo cokor pakai ni cokor pa tidak sekali. Kapan lah tidak sekali pahian le pak atas. Ngele pondasi tak cocok ding pangeran. Beda apa tak ada? Mun Taman Sari tak ada sebanyak ni kayak coba bu. Coba temor gitu. Mun coba temor kenengan apa cokor pa tidak sekali. Buk pahi peceleng ben pok dot celak de pak acara mantan tepeni peno pa hakili ada biri ke baba. Pala tawap saap kesiangan gua. Mari dak iya iba ben alis ki ibri rap ngeti repot. Apa nyaman repot koten? Sidu. Lebur pana ketep pala tahu nang konang. Pon mantan ni kayak pegenteng cak kengi foto. Ngangkui bulu kecak sae. Jaring Taman Sari keng teraka pasar. Pas ngangkui bulu kecak pasangan. Lebur pana ketep pala tahu limusin gua. Pah mangkene ke beda make up sepaling anyar nyaman make up ala Nisa Sabian. Uning make up ala Nisa Sabian sampean. Iting tenggal ni para miradi gede bu. Nisa Sabian jak dengan ratin ko leng kotela ko na nyanyi lebur. Di Sabian bah nerok gute. Jak dengan lagu nangare. Ko leng jokla. Lebur pada pemira pah ngak sing bitun butun. Dan kulit sering ngebala iman kak diman. Reng bini ni ratin ni kegempang ge. Reng bini ni kemontoro ratin asli ni benih bedak bu. Perengaki. Sepertama daimul wudu. Betan audu. Kula ben sampean pada daimul hadas akan tok. Daimul benih pas auba orang pan ahli audu ni ke benih pas auba ratin benih. Keng sing ngabes seneng. Kula ku pati ganteng asli ni bu.
pampentong benang kuat kayak ngiling ciling aki je nabit ni jen kandem sini kali dok tak langkong tak fadid lagi asli namang ketibik genteng yang belum mentat fadid gula bah celang gengki ini ke manusia ini kenapa jangan perbandingan lah cak dengan manusia ini kayak kebayi dari tanah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra manusia ini kebayi dari tanah abeli ka tanah ben cek dari tanah keng tanahnya macam-macam mun ke fadid ini kayak kebayi di tanah gelis mangkana koning genteng gula tanah kobi ajak gelak pada kobi na ben kakelek menoreng pay kobi aki nabi tibian kula mun kareng bini make pote ku par cajre mo cek ipan pelda ya ngak kula teman nemu banyak ring taman sari pasar sampang aduh mun muana pote keng leer jelang tahu ba gendim saboran buk sabor benih sampean benih oreng nggih oreng ya mun sampean oreng pon menterorat dina cek pun cipuri sepertama daimul ahli audu bani auba muanak keng sing ngabes pas seneng nomor 2 menterorat dina nyari kanca secubaan kuan kok besambian megeratin mana belum benseratinan ya elang nggih mungkin sampean mun sajen audu sajen asinar benih pah auba king sing ngabes lebur sampean sajen abeda jen tak kira audu haram tak kira mantan pokol situng sampean beda pokol 11 mantan mereka telok haram make duhur ilang arapa se audu tanggung tako ngantok rek napa-napa lepas abeda sampean audu alip stikan nang kui lipen kapan mareh lipen nai pasang ngakan mata ari ekobit bagen ni angangai parajo arapa tako lipen nang ngantok kancana akan cepah tak kekep saja wong gelak di maka gelak dua kon siapa tentang sekokoh kon daimul wudu nggih oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kulluhunna bidzahabi wal fiddah yuk potra bini kaula ajunan angkuyi emas angkuyi selakah kalaban bahasa selain jadikanlah seorang perempuan itu menarik sehingga ring bini kak dintoh kempang orang laki untuk senang makanya nenek bini ing si kita alake tulia lake palakeng cetak nemu na alakeng kok pada mayo wong tempo nama tabar wong alake gula kerja waktu wong gula kan ki umur 14 tahun ya nyari sesejajar dek ya rumah dek Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu para ulama, para masyayikh iman kadiman potra bini kadin tok yakraki karena termasuk maka bin potra bini merupakan ibadah bendalampan dari Gusti Kanjeng Nabi untuk elituliaki mantar kaula ajunan pada bisa angalakoh amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah rabuna kaula ajunan iman besamangken Kak Dinto dalam rangka keng nyom pengadua dek mantan sekampah enggi apa sebab mantan Kak Dinto perjalanan jauh kau leban ajunan mulai sepo-sepo ni ke insyaallah ngagelir dengan keluarga ni tak seneng ngeto tak sosato enggi napa enggi mantan ni ke beda mantan anyar beda mantan lah mun mantan anyar laguna ko mantan anyar sampera anyar nggih pokol peto mate etema ini ke lagu na mantan mun mantan laju kan lain lagu na ko mantan laju sampera laju make abda pakun tak pa siapa munyi peteknya maksudnya bagaimana ada fase di mana mantan nikah anyar beda bektona mantan nikah mantan lah makanya Allah dawuh dalam Al-Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun manusia saampuna apolong teti
mantan laki mantan bini Allah ni keaparing dua perasaan. Yang pertama mawaddah. Kenapa mawaddah? Perasaan lebur, perasaan sen. Orang ni kamu mantan anyar. Kata si dua nih saya paling raja perasaan lebur. Anapa mi lebur saya paling raja? Karena katsiran ma tata'allaqul mawaddah bil askan. Perasaan cinta ni kebiasaan berhubungan kelaban beden. Orang ni kemungkin ngodah selaki genteng sebini los ning salah alos koning keng nomor belung polo beni los ning los salah tak koning jeleng polos nggih na banggi iki na bangki mangkana mun mantan anyar nek keseraji cai pun ulama perasaan lebur. Makanya Allah meletakkan kalimat mawaddah sebelum rahmah. Sementara mantan laju nek kasih raja beni perasaan lebur tapi perasaan ni serah balake ke babi ni ku lebur asli nggih na banggi apa saya kelebur cek dengan kolek lah kero nggih obu au bepote nggih balake ngocak ke babi ni wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji au be ada burle mun tua ni ka elang malah make setrum mat ada kula sering cerita setiap acara mantan mun tua ni ka ada mangkana balake biasa asarin elang keur babi ni tidungi depor kan tanya aki bi kompo mi pahalain kake bah nyampit balake aduh mun la tua de pedina cong ya minta apolong ba make apolong ada remak anak can kompunya la polong raba de kimun la polong ku tak la amada rumah tibi babi ni nyampit e dapur tak bisa cong orang mun la tua je kersok de remah bahaya ker je tak masuk ada fase-fase perbedaan ada sudah berubah lah dalam kondisi keadaan itu Bapak Ibu hadirin mantan anyar perasaan mawaddah raja mantan laju perasaan rohmana sesampurna kau leben ajunan rabu dekat dintokeng untuk adu akina untuk mawaddah ben rahmah tore tu aki mantan sekam pemanter Allah epa sampurna perasaan mawaddanah amin manter epa sampurna perasaan rohmanah amin Allahumma bentore tu aki mantan sekedua sareng Allah subhanahu wa ta'ala epa deti cudu mantan sekampah beni coma cudu etunya tapi sampai ke akhirat ke ajunan Allah pakun epa polong amin Allahumma. Makanya setiap mantan ini kebiasaan doa senikah Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa ya Allah mantan sekadua otaba mantan sekampah papolongaki akati ajunan mapolong Nabi Adam ben Siti Hawa panapa Nabi Adam ben Siti Hawa Nabi Adam ben Siti Hawa sareng Allah epapolong dua alam ni kaampun nastar epapolong dua alam dimin Nabi Adam epapolong swargana Allah Nabi Adam turun ke bumi sareng Nabi Adam epapolong kole kalaban pangarep mantan sekampang kadin teman terbi Allah epapolong dua alam beni cuma teti cucu etunya sampai ke swarga pakun tak asape sa teti cuduan laki bini amin Allahumma. Senomor dua kenapa keunggulan Nabi Adam dengan Siti Hawa cepon ulama Nabi Adam ben Siti Hawa kak dito termasuk Nabi ben Rasul sepaling banyak potrana Siti Hawa kak dito andi anak bini pak lekor andi anak lake telo lekor aduh mun pahring taman sari nin Siti Hawa insyaallah andi anak pak polo peto amin gohu mun reng lambak kan banyak potrana kan andi anak pak lekor andi anak segemi 6 lekor biasa lambak malai compok dan gula makin ni ke berde compok ni kah orang bini andi anak pak lekor gula mikir pun sampai pak lekor je tak usah ajen asim pengalto bukan ni okay. Anak pamit penting anak Al-Imam Ghazali atau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan min a'zami maqasidin nikah li baqa'i naslil anam akabin kak dinto selain ibadah da Allah selain ittiba di Rasulillah tujuan saya paling raja kak dinto untuk ngagungin nak foto ben keturu anak sebab orang ini kemun andi anak kudu ben sampean itu nyak bekal sampurna amin Allahumma iya akhirat bekal sampurna amin Allahumma orang ini kemun andi anak pah anang saya sepunga kada ring tuak napa hunten ring tuak sampean andi potrah
pah putrana sampian madrasah kak dintoh bintang tauladan, bintang pelajar, pahizaraki dan bintang di atas bintang. Pada tahun ini jatuh kepada dia. Dia adalah dia. Kan sini kebiasaan lagi. Ketika panggil asmana pas protokol adebu dan kepada kedua orang tuanya kami persilahkan menaiki panggung kehormatan. Panggil tak panggil ring tua namun anak saya bunga ke adik ni ke ring tua, padahal saya molang ni ke guru belum tentu panggil. Mungkin apa panggil tak usah bintang pelajar buk, tak usah bintang tauladan keng andi anak menang lomba juara tung kanto kadari na bunga embuung acara kata tangke seminggu tak mare keng menang lomba juara tung entar kau leman alhamdulillah tengenik menang ya dia ko entar ke arisan alhamdulillah tengenik menang kole lamba tatang kesingi dengan kita ke belenget arapa cak ban tegepok akan jaan anja tatang ke tak betapa habis ke kiai engki kiai anang bunga nu lakar menang lomba ungku engki lakar juara tung engki lomba apa kiai lomba ngakan kerupuk seni kemudian anak saking dari bunga namangkan anak ni kayak buah kita tamratul qalbi buah anak ate kaul ajunan etunya kapungan anak teti kapungan orang sepo. Nah lebih-lebih ketika kaul ajunan ampun abadi ke akhirat, ketika kaul ajunan ampun seteh tade arpan sepaling iar kecuali doa dari nak foto kaul ajunan pramila kak dintoh tore tuaki mantan sekampa manter sareng Allah Subhanahu wa taala lekas pangakungi keturunan amin paringin keturunan solihin ban solihat amin terjukan ajunan sedaja serabu manabi bada kita ngakungi potra manter bi Allah pelekas ngakungi potra amin sela ngakungin potra itu akina potra na ajunan pada tina foto solihin ban solihat amin saya bisa macelep dak kaula panjenengan mulai dari dunya kantos dak ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma mantan sekampak tori tuaki mantan lake manter pada sareng pribadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebini tori tuaki manter mempunyai pribadi seperti Gumaiso bin Tamilhan atau Ummu Sulaim ring seponah Anas bin Malik sekak di Gumaiso bin Tamilhan kak dinto salah situng orang bini saya masuk ke daftar 30 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga mulai beliau masih hidup amin Allahumma Sayyidina Umar nikah kerengbuk Sayyidina Umar nikah tegas Sayyidina Umar nikah keras keng Sayyidina Umar maki sakali na tak tumantu kaan karajina nikah Sayyidina Umar makanya Abi Dardin nikah andi rajina nikah sering tukah kan biasa sering bini makai turjan pada selaki ngucap telo kecap si bini telo jus tambu sekali benggalan buk benggalan mune kan tolok ngucap atau kok yang mbak mulai nagu-nagu lah Abi Dardin nikah andi bini si bini nikah kikir malolo Abi Dardin mikir Sayyidina Umar nikah nikah takut ireng sepereng sampai setan nikah takut ke Sayyidina Umar akhirnya Abi Dardin nikah andi ngenangan bini nasi kikir tok nikah elaporaki nikah Sayyidina Umar mak lebi Sayyidina Umar kiri rajin Abi Dardin kapan takok rajin Abi Dardin abu setu kada ke Abi Dardin berangkat Abi Dardin dak kah telu Sayyidina Umar tok assalamualaikum tak jawab eding aki ternyata idem Sayyidina Umar tempona itu kan rajinah Abi Dardin pah nyorot sareng sahabat panggil pah bi Sayyidina Umar jawabin kaki gelak dan na Abi Dardin bala ya Amirul Mukminin beda apa rencana dan kula minta tolong apa dan kula minta tolong kesampian bini kula bela aki kan setan maki kesampian takut napa boleh bini kula eroma kikir tok tak buambu teti minta tolong kesampian orang sepaling katakoen bini kula bela aki mak le ambu si kikir ke kula terus ya pikir burung saya minta tolong ara apa cek sampian dikikiri bini napa pada tak alabon ku tak pada ben kula sampian katina apa jawabna Sayyidina Umar kak dinto hadabu ya Aba Dardin hiya qad waladat auladi tang bini reh saya ngejenah kita anak kapji sebanyak tang bini saya ngandung tang anak sebanyak tang bini saya nyesuaian tang anak tang bini saya atana tang bini saya aba komba tang bini saya arakora tang bini saya asapuan padahal aja tang kewajiban tina Aba Dardin reng bini mongkaro banyak kan cek sampai laban cek sampai kikirin lebih sampai etokol reng bini lakon aja cek banyak eroma reng bini tanggung jawab penanggung tanggung jawab reng laki dari kelakuan reng laki ikan tibi reng bini bisa mengkapi pokempuk ya dan si bini ibun temor kato na tang laki iki boleh ngiding kopeng ngay ko ngocak kini ngoncang boleh aja kana iko
lakar jarang ipala benak kibir yang laki sampean ki torot abadrin reng bini je laku na sarah reng bini je eroma lakar ta'ala ko sarah lakar ta'ala ko berak keng reng bini eroma laku nama kita berak tak buambu mari sampuan rakora mari rakora bok oke unjuk rasa reka ibun temur reka reng bini je laku na tambu sekali abadrin reng bini je laku na mulai je kena tedung sampai tedung kole ala koto tedung aki ikalak ko bi kakek artinya dari kisah Kak Dintok kau leben ajunan ia ceri nimbang reng lake ketika nimbang kau reng bini insyaallah ketika mangki situng kesalahan cek pun orang taman sare gara-gara ojen saare cek sampai nimur setahun paleduk gara-gara reng bini salah sekalian cek sampai kebagusan senyak banyak tade artinya jelas paham reng bini kudu nimbang ka reng lake pun tentak ngandung reng lake pun tentak rembi reng lake pun tentak nyusuwe keng reng lake Kak Dintok cek pun orang maturah ngangkui ilmu na koceng bengal pateh takut lapar reng lake banyak alaku ke Malaysia keker di bangunan mate banyak reng lake kapal Pinang alaku TI keker di tanah mate alaku alajar takilem mate saya rasa pikir reng lake takut bini tak ngakan takut bini melas takut bini tak padeben bini tak tangke jelas engki reng lake mangkat cik laku mulai malam tengah na tega bungkok kerikin tega deti pol-pol kabi kadarin sara anak kumangkana tembang ketika mangki kata sayang diri selake kerena cek tang lake manusak masak bendredo ada dengan kabin ni katan patokar kabi beda tokar lah nggih napa-napa le kuda ben sampean orang tani tak atokar kiai ben nyai atokar buk keng karo kiai ben nyai mun atokar iluar pamari ke ilmu Roma kuda ben sampean mun atokar ilmu Roma pacer reng keluar dari mana bu seminggu tak nyapa mun atokar yongku percaja makanya cepon Imam Ghazali mak le kempang nyapa biasa aki asolat berjemaah orang ini kemun biasa solat berjemaah cepon Imam Ghazali maki atokar ada kebini tak kira abid bi kule kerpek kerongguan orang ini kemun biasa apa jeng berjemaah asa apa jeng katibi tak nyaman percis kule ben sampian apa jeng berjemaah tak nyaman biasa na apa jeng kati sampian mun ben lake na fuk berjemaah bu maki atokar tak kira abid tak kira seminggu subuh atau kar duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selake ongke gelangker sampean ku tak lagi pikiran noro apa nje ya gigi berjemaah tempo cek bocing tak berjemaah biasa nang ku berjemaah akhirnya lang alai kia nang tupat tubun murde jena langker wairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit pegelo tak sarmu tak nyampit lakar keneng nyampit akhirnya nyampit lo jelok amin selaki agret tak ada tompes sarmo mun setia jaga sarmo tak sarmo baru karena sholat berjamaah polan rokaat pertama lah nyampit rokaat nomor 2 bi selaki pah palanceng patihana wailil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san kah amin beres tak beres selake bah gretek iberi mun gede rek mangkana berjemaah ya mun Imam Ghazali beda telok montoro laki bini ke cemperah sepertama kutul halal rezeki saya pada ngaki keraji kutul halal nomor 2 sholawatul khamis ma'al imam apa jeng berjemaah nggih pas nomor 3 kadin tak alung polongan keleben orang soleh alung polongan keleben orang saya pas era orang keluarga rizkin halal pejeng berjemaah alung polongan ben orang saya keluargane kayak ketentrem keluargane kayak kerukun manter kaulisan ajunan sekak ditujukan badana amin Allahumma pramila kak ditotori tu aki akatigi puru mantan sekampak mangken selake tu aki manter pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu amin sebini tori tu aki manter pada sareng Gumaiso bin Tabilhan beliau kak dinto sahabat Rasulullah saking dari bagus sekalake dak ka Abu Talha sampai bi kanjing Nabi mulai ki odi ejamin ampun masuk surga reng bini ben reng lake nika paling penting nika akhlak puk engki napa engki mun la akhlak sae reng lake nika make si bini biasa akhir se mulia ka compo selake datang acuan dan rek narik panas tak oleh PC ojeng
keng si bini mun akhlak bagus tak meredeng misem katina apa saya jual kak tahu lek cek sepena misem si bini kisah ni kering jual kak ampo paju amponten tinggal make tak paju kak kur sabar insyaallah oleh kencedan tari masuk lega tak lega den selake bis bini pahinga laki aing nika aing kak nika atena kak nika kopi kak mun sampean perlu susu na pakuni bedan kak ara apa mek aku maksudnya kok kopi nah pada dia kopi tepak kering apa sampean bu tandi pesek keng mun si bini bisa jember keng mun si bini bisa misem lek kering laki ternyata kebungaan ini ketak yokor kalaban material tapi yokor kalaban soleh nah laki sesoleh ring bini atene sesolihah manter mantan sekampas segak dinto badana amin Allahumma berapa makin pokok lempak mau cemat aja kita pengajian bentennya kadin tampon pokok setengah lagi ini kan Petro saksi pun kita apa aja ngasar tak apa kencer nasi ngaji nih kedekian mari apa aja terus sampai isak ngaji sampean lengki sampai isak cok kuat sanggup lengki sampai isak ya lengki aja aku lian bu boleh ngeliakan ongkesan mari lengki tapi betul-betul kayak kanton ini Allahumma sholli ala Muhammad kon saya ulang jadi pertama kika dinto tajhizul mayyit idza mata arabat mayyit ketika mati kak dinto termasuk bin sunan Rasulullah nomor 2 wa it'amud dhaif idza nazala apa ring kaangka deureun ka tamu ketika tamu kak dinto ampun masuk ke dalam compok nomor 3 wa tazwijul banati idza balagat maka bin anak bini ketika anak bini ampun belik nikah sunat itu laki nomor 4 panapa akhir sebeni dari setan tapi termasuk min sunan Rasulullah iki kak dinto wa qada uddain idza wajaba majar otang ketika la andi ketika ada pak ke waktu na majar nomor 5 seterakhir wat taubatu minad dzunub atau dari tusah ketika kelakuan tusah kak dinto lestari kelako manter kaula ajunan selema kak dinto bisa ngakeraki sehingga kaula ajunan termasuk teti orang sengireng dalam panah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma sahibud dakwah wa sahibul hajah Kiai Haji Sabilur Rasyad Kiai Haji Sa'roni sekeluarga mungkin abad aki acara kak dinto banyak biaya saya keluar karena kak dinto termasuk ibadah termasuk kadebu aulim walau bisatin biaya banyak ipa keluar mantar bi Allah ikan ti annaka laban kan lebih banyak ben sampurna amin mantan sekampah sareng Allah subhanahu wa ta'ala mantar sareng Allah ipa tujuan selangkung dunia akhirat amin paringin nak foto solihin ban solihat amin pakempang rizkina untuk syarat ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ajunan serabu nih benikeng tak sibuk benikeng tak sengkah benikeng tak ngantok benikeng tak andik lakoh itu ilmu beng sebeng keng demi nyamporna aki acara sore mangken ajunan rabu dak kak dinto kalaban kompak tak nemu ketujuan tegeleng mancing atau tojo etana iki rabuna ajunan kak kanto keng demi nyamporna aki acara itu aki nak manter bi Allah sampean itu detik orang setengah hajat mungkin acara ini kesukses ketika dintok benih marke kula dateng kak kanto punten keng marke sampian rabu kapi kak dintok kula make depak dari pengkalan kak kanto keng mun sampian tadi entar gagal tak kira beda pengajian ki sampian tadi entar kula kering depak pakuna pidato hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ring celau pah ngocak tak beresik jadi mungkin kak dintok doa bisa isum pengaji kelaban banyak ketika dintok keng margena ajunan rabu maka ajunan serabu kak kantok kalaban nyempataki meskipun beda kelakuan itu lima iting kelaki pancingan seteja itu akina manter bi Allah ipatati orang selancang umur tor barokah manter ajunan serabu kak kantok sareng Allah ki pada ke Mekah Madinah ajunan serabu manter sareng Allah tak ipase kecuali asang la ilaha illallah amin Allahumma seteja doa seampun enyo onaki ke Allah ki furuh insyaallah doa kak dintok ijabah sareng Allah baik doa dekah sahibud dakwah baik doa dek mantan sekampah kota berdoa dekah ajunan seteja karena ulama ni keadabu majtama rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya ketika beda perkumpulan pas depak kabitongan Pak Polo katimangken maka dari Pak Polo ni kebeda yang kak tetiwal di situng selama akumpul kita asapesa jadi mangken ni insyaallah banyak si tetiwali benderi sewali ni ka doa seteja sayar pagi ki puru etere masareng Allah amin Allahumma
Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, sekak dinto bang sombong dan kule si besaya toraki nyon saporah atas kacang kolangan tak bisa abu debu banyak buk engki karena kak dito nika guru dan gula jadi tak uning saya agak aja gula mulai luar gula kerja ikan totak ko apa luar ni ko begela baru makin gula pidatu ni ko melongki engki selasane ke habis sampean cengengin begela tak ambu sakane jadi bag beda tak engki ya gula engki nyon saporah mana bi beda bener saya pada pak asli kebenaran kak dinto fadl dari Allah mana bi beda salah beda kleroh omber dari kebutuhan ben kaendengan beten kaula nyon sapora kak takok beda bahasa yang kasar kleroh tak percu kedak pangkelin ajunan sapora aki kak ngi buk sapora aki takok kedak beda bahasa yang menyinggung sampean takar sengaja singgung di kulit sampean menter tetilan jalan kasayang nyon sapora tidak betes epon menter tapang kipole dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kegeng ridho ipun Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten yai ajuna. Dereng pas tutup kala bentuk anggugi. Epa kon tutup aslinya gula keng tak diman ke guru dan gula tak biasa doa gula compolok teman nutupan biasa tukang buka ngedok bukan pengajian bok alhamdulillahirabbil alamin hamdas hakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa qadim sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masharikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu min ahli la ilaha illallah Allahumma alif bainal arusain ya Allah Allahumma alif bainahuma Allahumma alif bainahum kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahum kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahum kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahum kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahum kama alafta baina sayyidina Ali karramallahu wajha wa Fatimah az-Zahra warzuqhum awladan mubarakin warzuqhum awladan salihin warzuqhum rizqan halalan wasi'an mubarakan katsira bighairi ta'abbi wala mashaqqatin birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan Rabbana taqabbal minna kama taqabbalta du'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh